अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। रीडर टीवी में जैसे आपसे मैंने पहले एक अर्ज़ किया कि हमारा एक चैनल पहले चलता था लर्निंग टू लिव। वो चैनल हमारा चूँकि हैक हो गया तो हमने उसकी वीडियो सारी आहिस्ता आहिस्ता अब उसको अपलोड करेंगे रीडर टीवी के ऊपर। तो आपसे गुजारिश ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था लर्निंग टू लिव को, वो रीडर टीवी को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे हमारा सारा जो भी होगा वो सब वीडियोस पुराने वाली भी सारी उसी पे अपलोड होंगी। आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। तो जो आज का मौजू है वो भी एक तरह की एक लर्निंग टू लिव का ही पार्ट है, क्योंकि कुछ एक इंसिडेंट इस तरह का है कि वो मुझे रिपोर्ट करना पड़ रहा है। परसों से सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ एक आध टीवी चैनल के ऊपर भी ये एक बड़ी न्यूज़ आपने देखी होगी और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है कि पीआई की एक फ़्लाइट जो दुबई से पेशावर जा रही थी, कप्तान ने गलती से कराची लैंड कर गया। शायद कप्तान ने शराब पी हुई थी या वो अपने होश में नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है दो पायलट होते हैं, एक कैप्टन होता है, एक यूनिट कैप्टन, उसको आप फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, वो होता है। तो शायद दोनों ने शराब पी होगी, तो वो जाके गलती से कराची लैंड कर गए। और लोग हैं कि ब्लेम किए चले जा रहे हैं और बदगुमानी पैदा किए चले जा रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे फ़ोन आए कि ये ऐसा हो सकता है, तो मेरा तो खैर पहला रिएक्शन ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखना ये है कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है एज ए इंसान या एज ए मुसलमान ख़ास तौर पे स्पेशली, अब यूँ कह सकते कि अमूमी तौर पे एज ए इंसान और ख़ास खसूसन एज ए मुसलमान, क्या हम जो बात सुनते हैं उसको बिला सर्च किए हुए, उसको देखते हुए, उसको परखने के बग़ैर हम उसको वायरल कर दें, आगे भेज दें? तो क्या खूबसूरत एक चीज़ है कि झूठे की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो किसी चीज़ को सुने और तहकीक किए बगैर आगे फैला दे। यही होता है हमारी हर तरह की न्यूज़ में। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि मैं सोशल मीडिया देखता भी हूँ और बहुत सारे प्रोग्राम जो बड़े अच्छे एंकर्स करते हैं प्रोग्राम, तो मैंने ये देखा है कि उनमें से 90% जो न्यूज़ वो दे रहे होते हैं या जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो सारी गलत होती हैं, टोटल फेक। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि 90% न्यूज़ का फैक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। या तो वो जो सर्च करके उनको देता है न्यूज़, उसको सर्च करनी आती नहीं है, या वो स्टडी नहीं करता, या उसके एविएशन के बारे में पता नहीं होता, और बग़ैर सोचे समझे चीज़ें मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। और उसके अब आवाम को बेचारी को एविएशन के बारे में वैसे ही बहुत कम नॉलेज है, किताब हम पढ़ने के शौकीन नहीं है, जनरल नॉलेज हमारा वैसे ही बड़ा ख़राब है, हम चीज़ को रिसर्च करने के वैसे आदी नहीं है। हमारी एक आदत है कि हमें एक मैसेज आए और हमारा फ़र्ज़ हम अपने आप को समझते हैं कि वो मैसेज जो है उस अगले 2 मिनट में 400 बंदे और को फॉरवर्ड कर दिया जाए। ये हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है और यही कुछ एविएशन के साथ हो रहा है। तो खुदारा चीज़ों को तहकीक करें, देखें, परखें, किसी दोस्त से पूछ लें जिसका एविएशन के साथ लिंक है, और फिर वो चीज़ को आगे पहचान। मेरे एक दोस्त है इंग्लैंड में, उनका मुझे फ़ोन आया कि ये क्या हो गया, पायलट कैसे चला गया। तो मैंने उनको भी यही कहा कि ये नहीं हो सकता। लिहाजा मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उसके बारे में पूरी एक आपको रिपोर्ट दूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि एविएशन के बारे में आप जो भी चीज़ आपके पास आती है उसको परखिए, तहकीक कीजिए, अपने किसी दोस्त को भेजिए। हमारा इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर हमारी ईमेल आ रही है, हमें फॉरवर्ड कीजिए, हम उसको आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि एक्चुअली चीज़ है क्या। जैसे पिछले दिनों एक साहब बड़े अच्छे एंकर हैं, वो उन्होंने एक अपने चैनल के ऊपर एक खबर चलाई कि वो एयरलाइन में तो ऐसा होता है जी कि एयर होस्टेस को भी कॉकपिट की ट्रेनिंग कराई जाती है कि खुदा न खासा पायलट बेहोश हो जाए तो वो एयर होस्टेस जहाज़ को फ्लाई करके लैंड करा सकती है। फॉर गॉड सेक, इसका मतलब है कि उनको कुछ पता ही नहीं है एविएशन के बारे में, हालांकि वो बहुत मशहूर एंकर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं क्या कहूँ, उनका बहुत बड़ा नाम है, नाम लेना किसी को रेडिकुल करना हमारा मकसद नहीं है, बट मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो इतना पढ़ा लिखा आदमी और ये बात उसने कर दी और बगैर सोचे समझे कर दी। चलिए
اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ ایک فلائٹ تھی کہ اس کا روٹ تھا اسلام آباد دبئی پشاور. میں اس لیے آپ کو اسلام آباد دبئی پشاور اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کو ایک کرو نے، ایک سیٹ آف کرو نے، ایک کیپٹن اور ایک فرسٹ آفیسر اور ایک کیبن کرو نے فلائی کرنا تھا، دونوں سیکٹر. تو یہ فلائٹ دبئی اسلام آباد سے اس کا ڈپارچر تھا صبح 9:45. ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ایگزیکٹ ٹائمنگ اس کے لیے نہیں ہے، 2 4 5 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ایکچوئل ڈپارچر اس کا اسلام آباد سے جو ہوا وہ 10:15 کے ہوا، آدھا گھنٹہ لیٹ تھی. خیر یہ ہو سکتا ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے فلائٹوں کے اندر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پی آئی لیٹ ہوتی ہے، پوری دنیا میں جہاز 5 10 منٹ 15 منٹ ایسے ہوتے ہیں. یہ بڑی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پائلٹس کو ہر اینگل پہ ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ 15-20 منٹ اگر ڈیلے ہو تو وہ کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی ایئر لائنس ذرا کم ڈیلے ہوتی ہیں. اینی ہاؤ یہ فلائٹ دبئی پہنچی. دبئی سے اب اس کا ڈپارچر دوپہر کو 2:15 بجے تھا. اب ہوا یہ کہ دبئی کا پروسیجر اس طرح ہے کہ دبئی میں وہ پہلے ایک انجن آپ سٹارٹ کرتے ہیں، اور جب ایک انجن سٹارٹ کرتے ہیں، یہ 2 انجن کے ایئر کرافٹ ہیں، ایک انجن آپ سٹارٹ کرتے ہیں. جب ایک انجن سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ جب جو لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں، ایک بہت سارا ٹریکٹر ہوتا ہے جس کو ہم ایویشن میں ٹگ ماسٹر کہتے ہیں. وہ آ کے نوز ویل کے ساتھ ایک ٹو بار ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے. سو بٹوین ٹگ ماسٹر اینڈ نوز ویل دیر از اے ٹو بار. وہ کوئی 10-12 فٹ لمبی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ نوز ویل کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتا ہے، اور کنیکٹ ہونے کے بعد وہ ٹگ ماسٹر اس جہاز کو پش کرتا ہے پیچھے کو، تاکہ وہ ٹیکسی وے لائن پہ اس کو اسٹیٹ کر دیا جائے، تاکہ وہاں سے جہاز نکل جائے اپنی پاور کے ساتھ. تو جیسے ہی وہ ٹگ ماسٹر نے لا کے ٹو بار کنیکٹ کی نوز ویل کے ساتھ، تو وہ انفارچونیٹلی اس نے اس طرح کنیکٹ کی کہ اس نے زور زیادہ لگایا اور اس نے جہاز کے نوز ویل کی جو کپلنگ تھی اس کو ڈیمیج کر دیا. اب اس میں پائلٹ کا قصور نہیں ہے، وہ جو ٹگ ماسٹر کا آپریٹر ہے یہ اس کا قصور تھا. اور وہ آتا ہے دبئی میں ایک ایجنسی ہے ڈناٹا ہینڈلنگ. وہ نہ پاکستان کی ہے، نہ پی آئی اے کی ہے، نہ کپتان کے انڈر آتی ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے. وہ گراؤنڈ ہینڈلنگ سروس وہ پرووائڈ کرتی ہے. وہ صرف پی آئی اے کو نہیں دیتی، وہ بہت ساری ایئر لائن کو دیتی ہے. پاکستان میں بھی ان کا ایک سیٹ اپ پورا موجود ہے. خیر نہیں ہو، انہوں نے کنیکٹ کیا، وہ نوز ویل ڈیمیج ہو گیا، کپلنگ ڈیمیج ہو گئی. اب اس ڈیمیج کپلنگ کے ساتھ جہاز فلائی نہیں کر سکتا. لہذا انہوں نے پی آئی مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اب اس میں ٹائم لگے گا، اور انہوں نے سارے پیسنجرز کو ڈسمبار کر کے لاؤنج میں بھیج دیا. وہاں ان کو کھانا وانا سرو کیا گیا، اور انہوں نے وہاں سے پتہ کیا، ایمریٹ ایئر لائن سے پتہ کیا، اور جہاں سے وہ پتہ کر سکتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی کہ اگر اس کا پارٹ مل جاتے امیڈیٹلی پارٹ چینج کر کے جہاز کو سروسیبل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی وہ پارٹ وہاں موجود نہیں تھا. اب دوسرا حل یہ تھا کہ وہ پارٹ پاکستان سے آئے گا. جب پاکستان سے وہ پارٹ منگوانے کی کوشش کی گئی، پتہ لگا کہ اس وقت کوئی فلائٹ نہیں آ رہی تھی. جو پہلی فلائٹ دبئی لینڈ کر رہی تھی پاکستان سے، وہ فلائٹ ایئر بلو کی. اب ایئر بلو کی جو فلائٹ تھی وہ شام کو 7 بجے لینڈ کرنی تھی دبئی. یاد رکھیے یہ بات ہے 2:15 بجے دوپہر کی. ایئر بلو کی فلائٹ کراچی سے دبئی پہنچی شام کو 7 بجے. فارچونیٹلی وہاں ایک اور پی آئی کی فلائٹ، وہ فلائٹ تھی لائل پورٹ سے ڈپارچر تھا اس کا، دبئی پہنچنی تھی، اور دبئی سے اس نے کراچی جانا تھا. وہ فلائٹ بھی ایئر بس 320 کی دبئی 7 بجے پہنچی. سو 2 فلائٹیں ایئر بلو کی پارٹ لے کے پہنچی دبئی 7 بجے، اور یہ پی آئی کی اپنی فلائٹ لائل پورٹ سے 7 بجے پہنچی. سو پی آئی مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چاہیے جائے کہ یہ پارٹ وہاں پہ انسٹال ہو، اور اس میں فردر ٹائم لگے 1-2 گھنٹے. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو فلائٹ تھی جو لائل پورٹ سے پہنچی تھی، سارے پیسنجر اس جہاز پہ بٹھا دیے، تاکہ یہ پیسنجر آلریڈی صبح سے بیٹھے ہوئے یہ بیچارے جلدی نکل جائیں. اب وہ جو اس جہاز سے وہ جو سامان تھا، بیگیج تھا پیسنجرز کا، وہ بھی سارا ٹرانسفر کرنا تھا اس جہاز پہ. تو اگین وہ کام تھا دناتا کا، جو کہ گراؤنڈ ہینڈلنگ وہی دیتی ہے. تو دناتا نے ضرورت سے زیادہ ٹائم لیا اس بیگیج کو ٹرانسفر کرنے میں اس جہاز کے اوپر. یہ ہوتا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے بیکاز جو ایک فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو جو ہینڈلنگ ایجنسیز ہیں وہ اتنی ایفیشنسی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں یہ جہاز آلریڈی لیٹ ہے تو خیر ہے، اس میں آدھا گھنٹہ اور بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو شیڈول فلائٹس ہوتی ہیں ان کی پریورٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے ڈپارچر رکھا تھا
जहाज़ चेंज करने के बाद, पैसेंजर्स को बैठाने के बाद उन्हें डिपार्चर टाइम रखा था शाम को 8:30 बजे, लेकिन चूँकि बैगेज एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में लेट ट्रांसफ़र हुआ तो वो करते करते 9:15 बजे के करीब, एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं है लेकिन 2-4 मिनट आगे पीछे है, कुछ 9:15 बजे के करीब दुबई से वो जहाज़ डिपार्चर हुआ। अब ये देखिए कि जहाज़ का उसी वक्त डिपार्चर से पहले ये डिसाइड हो गया था कि ये जहाज़ अब पेशावर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। प्लान ये था कि अब दुबई से टेक ऑफ करेगा और कराची जाएगा। ये डिपार्चर से पहले प्लान था हेड ऑफिस की तरफ से। सो डिपार्चर हुआ, कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि ये हम लोग कराची जाएंगे, टेक्निकल जो जहाज़ हो गया तो उसकी वजह से, और लिहाजा वो आके कराची लैंड कर गए। कप्तान ने शराब नहीं पी हुई थी या किसी और ने शराब नहीं पी हुई थी, या ये जो मीडिया में फैलाया जा रहा है कि वो गलती से लैंड कर गया। अगर इस तरह गलतियाँ होने लगें कि पेशावर जाते हुए, ये कोई ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, ट्रेन लोग होते हैं। पेशावर और कराची में 1100 किलोमीटर का फासला है। अब यहाँ पे एक और बात भी करते चलूँ कि दुबई में जब ये डिपार्चर हो रहा था तो उसमें 1-2 टेक्निकल फॉल्ट, हालांकि वो जहाज़ लायलपुर से आया था, अनफॉर्चुनेटली मशीन है, मशीन में कोई चीज़ छोटी मोटी एनी टाइम हो सकती है, ये कोई कहा नहीं जा सकता कि ये नहीं हो सकती। जब ये जहाज़ भी जब वो स्टार्टअप करने लगे तो इसमें 2 प्रॉब्लम और भी आए छोटे छोटे, तो वो तो खैर आए और ठीक हो गया। उसमें सिर्फ ये हुआ कि डिपार्चर में कोई 10-15 मिनट डिले हो गया। अब आइए, जब कराची पहुँचे, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत थोड़े लोगों को पता है, और जिनको पता भी है तो वो भी सही बात नहीं करते। वो समझते हैं कि जो पायलट है ना वो इंसान नहीं है, वो मशीन है। इस पर आप पेट्रोल डालें और इसको चलाते जाएं, भले आप इसको 48 घंटे चलाएं, भले आप ये 3 दिन चलता रहे मुसलसल, क्योंकि इंसान नहीं है ना। तो ये ना ये रोटी खाता है, ना इसको सांस आता है, ना इसके जिस्म में कोई खून है जो ये दौड़ता है। ये सिर्फ एक मशीन है। पायलट जो है, इसमें सिर्फ आपने पेट्रोल डालना है, वो बस आप पेट्रोल डाल दें और चलता जाएगा। भाई वो इंसान है, उस इंसान की बॉडी की एक लिमिटेशन है, और ये जो बॉडी की लिमिटेशन है ये डिसाइड की गई है पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, सिविल एविएशन की तरफ से, और इसको चेक करती है इंटरनेशनल बॉडी जो ICAO है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने मिलके ये डिसाइड किया हुआ है कि एक सेट ऑफ क्रू मैक्सिमम 12 घंटे फ्लाई कर सकता है जब से वो ड्यूटी टेक ओवर करेगा। सो 12 घंटे एक क्रू जो सुबह 8:45 पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट आया, सुबह 8:15 बजे, तो जब वो कराची पहुंचा तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी ड्यूटी 15 घंटे 27 मिनट हो चुकी थी। लिमिट क्या है? 12 घंटे। ये अब 12 घंटे है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, रूल क्या है कि 12 घंटे एक सेट ऑफ क्रू करेगा, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है, यानी कोई ऐसा मुसीबत आ जाए, कोई हालात ऐसे ख़राब हो जाए, तो आप इसको 12 से 16 घंटे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कैप्टन कहे कि, और या फर्स्ट ऑफिसर उसका पूरा क्रू कहे कि जी हाँ हम ठीक हैं ज़हनी तौर पे भी, फिज़िकली भी, और हम ये 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर सकते हैं, तो वो 4 घंटे आप उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटी ले सकते हैं। वरना 12 घंटे के बाद वो कहते हैं कि आप फ्लाई नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली प्रैक्टिस ही एयरलाइन में, ये नहीं सिर्फ PI में, बाकी सारी दुनिया में भी प्रैक्टिस ये है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एयरलाइन एंड द पैसेंजर्स, कि पैसेंजर्स भी बेचारे थके, वो भी एक सफ़र होता है ना, उनके भी तो एक सफ़र ही है ना, तो उनके आराम के लिए, उनको आसानी के लिए, उनकी जल्द वो अपने घर पहुंच जाएं, इन सब चीज़ों को देखते हुए, एयरलाइन को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए पायलट नॉर्मली 99.9% वो कह देते हैं अच्छा ठीक है हम 4 घंटे एक्स्ट्रा कर देते हैं, बट नॉट बियॉन्ड 16 आवर्स। तो अब जब वो कराची पहुँचे तो उनकी ड्यूटी 15 घंटे 27 मिनट हो चुकी थी। अब अगर वो दुबई से कराची आने की बजाय पेशावर जाते तो उनकी ड्यूटी 17 घंटे होती, तो 16 घंटे से ऊपर तो वो जा ही नहीं सकते किसी शक्ल में भी। पायलट कहे भी मैं ठीक हूँ फिजिकली, तो तब भी नहीं जा सकता। तो इसलिए उस जहाज़ को कराची डाइवर्ट किया गया, और फिर मैनेजमेंट का भी फैसला ये था कि कराची लें और यहाँ से हम आपको दूसरा एक जहाज़ दे देंगे और नया क्रू दे देंगे जो फ्रेश क्रू होगा। तो वो जहाज़ कराची लैंड कर गया, वहाँ से वो क्रू रेस्ट पे चला गया, नया क्रू दिया गया, और वो फ्लाइट जो थी वो पेशावर चली गई।
افسوس یہ ہے کہ یہ سب چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. ہم پڑھتے نہیں. اگین میں وہی بات کروں گا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں, اور کسی کو بدنام کرنا اور کسی کی پگڑی اچھالنے میں ہم اتنے ماہر ہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ہر وہ کچھ کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنا چاہیے, جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. میں اس پہ اوپر مزید اب کیا عرض کروں, بس یہی ریکویسٹ ہے کہ چیزوں کو دیکھیں, چیزوں کو پرکھیں, افواہیں آگے نہ پھیلائیں, جو کہیں سوچ سمجھ کے کہیں, پہلے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.